Renir. Je les emmerde, je les envoie là où je pense pas, Schmeitine. Ah, ce maudit. Ah, ce pourri. Ils ont tué le bébé, ils ont tué la rate de la malade. ماذا داود الدكتور شي ضران دا قيدي Je شي suis طريق docteur كاع qui je suis infirmière, je suis TSS en retraite. اذا شي ضران شي كاع أنا ساقي تضرقت كنت en 2017 تضرا. ايوا ساكين اين كثر في ذاك ساكيدي كل كان في السنة هاي واش تقال لي شيروجيا. جامي سقال يسي. لا وشتي باش انت داير سوبيرا نوغي. عندهم تسوبيرا 35 سنة الخدمة عندهم تسوبيرا تاع الوشتي. تاكيد خا. وقاد الخير. نغنطام طوط قريب تموت نطوط بلا الموت. On a que le bébé elle l'a perdu, la rate elle l'a perdu. La sage-femme, c'est la faute de la sage-femme. Pas la faute de la sage-femme. تروح تشرتها وتبرقصي صافي العشرة ندقر تجي تموضي تستمتع les urgences. Au lieu de la prendre en charge, تروح l'abandonner le malade. Où est-ce qu'il a la conscience professionnelle? تروح تشرتها وتبرقصي ما في العشرة ندقر tu as abandonné la malade المدي روح عبون à 3h du matin يفتح يشوفها et mon père Itoine. C'est grave, c'est très grave. De la part d'une chirurgienne, elle met une sage-femme en prison alors que son erreur lui revient. C'est une erreur du diagnostic. Aussi un diagnostic différentiel entre la rupture de la rate et les douleurs de l'accouchement. وحتعاود لاكوت غادي لاكل كوريال عربوها وخربوها شوفوا نديرو لاكول. Allez, tranquille. Allez au diable. وين كان حد سيروح دواركيز يسايو تسنيم ثلاثة باش غاش دني راكا يروح تجي انا يوال هاك ليش الشهيد هاك باباي بيت تموت ماشي ديال الخو ذا خابي تمنوتني يا راسن كان تاع راسن زاني شو خدمين وحنا تفغني غير شو تفيرنا لا الا كتفاني سبيسياليست كل مود ديالك لو ريودين الديريكتور دو بيرسونيل كي a témoigné contre ma copine يا ترى تروح الحبس ديال نتا 18 mois de prison ferme. Alhamdoulilah, c'est la fille du général. La sage-femme, c'est la fille du général. Il a sauvé sa fille. Alhamdoulilah. 18 mois de prison ferme. Dans l'Alsace, il y a Youssouf Anassi, 2 mois sursis, 100 millions d'amende. Dans l'Alsace, c'est la Cour suprême. La sage-femme, les sages-femmes, les collègues, Youssouf Anassi, 100 millions de l'hôpital. 400 millions pour l'hôpital. Les chirurgiens, 400 millions d'euros. La Cour suprême. On verra qu'est-ce qu'elle va donner la fin maintenant. La Cour suprême, ça sera la fin. On va voir le verdict de la Cour suprême. On va le revoir dans